Yes! Dili na. 5 times! Ana sa diri. Here in Mount Apo Peak, the Sandugay Mount Apo Expedition Team. It's already 2,815 meters above sea level. Temperature 20 degrees. This is the Mount Apo Expedition. Dili tudlo diri. Hinay lang, nya tanong pangatang bang. Mahinay lang. Ugaya nya balik dis tuwa. Balik. Balik diri, balik diri. Balik. Isa hinay lang pundo sa diri kamay. Okay. Diri. Kaya para ikaw na dayon. Go, Jeep, puli Jeep. Yes. At sa kaya bugit ko. Go. Hindi, kay mo. Declare na ron. Hello? Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit? Nakatikim ka na ba ng lupit? Jeep, try ko sa mo, Jeep. Dili pag dili. Hinaman ka na ba ng Di man klaro eh. Labu-labu ka na ba ng ilong? Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit?